салом. Мавзӯи имрӯзаи мо ҳаст экология. Хуб, экология чист ва чиро меомӯзад? Экология илмест, ки муносибати тарафайни организмҳои зиндаро байни ҳамдигар ва муҳити зисти онҳо меомӯзад. Худи экология, мафҳуми экология калимаи юнонӣ буда, хуб маънояш ойкос хона, манзилгоҳ, бошишгоҳ ва логос илм мебошад. Яъне илм дар бораи хонаи мову шумо, илм дар бораи хонаи тамоми организмҳои зинда, яъне илм дар бораи муносибати тарафайни организмҳои зинда байни ҳамдигар ва муҳити зист. Яъне дар инҷа муҳити зист гуфта дар назар дорем хонаи организмҳои зиндаро. Барои ҳамин мафҳуми экология дар бар мегирад ойкос хона, манзил, бошишгоҳро. Хуб, мафҳуми экологияро аввалин маротиба олим Эрнест Геккел соли 1866 ба илм ворид намудааст. Хуб, ва тибқи пешниҳод кардаи Эрнест Геккел экология ҳамчун илм эътироф карда шуд ва мафҳуми экология ба илм ҷорӣ гардид ва инчунин асосгузори илми экология низ гуфта метавонем мо Эрнест Геккелро. Хуб, экология гуфтем дар бар мегирад муносибатҳои тарафайни организмҳоро байни ҳамдигар ва муҳити зисти онҳо. Хуб, пас савол ба миён меояд, ки муҳити зист чист? Муҳити зист чи аст? Муҳити зист ин ҷой аст, маконе аст, хуб он ҳудуди муайяне аст, ки организми зинда дар он ҷо сукунат мекунад ва ба омилҳои он мутобиқ шудааст. Дар умум агар гап занем, тамоми мавҷудоти зиндара хуб муҳити зисташ мешавад биосфера. Хуб, биосфера мо видеоролики алоҳида доштем дар бораи биосфера. Биосфера ин аст кураи ҳаётии замин. Кураи ҳаётии замин аст. Хуб, таркиботи биосфера аз чӣ иборат аст? Яъне таркиботи муҳити зисти организмҳои зинда аз чӣ иборат аст? Хуб, ҳаст биотоп, ҳаст биосеноз. Хуб, биотоп чи аст? Биосеноз чи аст? Биотоп ҳаст ин биоҳаёт, топост макон, ҷой. Яъне ҷои зисти организмҳои зинда, макони зиндагии организмҳои зинда, ки асосан дар бар мегирад табиати ғайризиндаро. Яъне масалан гирем як майдони муайяни боғот агар ба инобат гирем, боғоти фарз кардем зардорӯзоро агар ба инобат гирем, дар он ҷо ҳаст хок, санг, об, ҳаво, яъне омилҳои абиётие ки дар он ҷо ҳаст, омилҳои ғайризиндаe ки дар он ҷо ҳаст, ана ҳамон ҳисобида мешавад биотоп, яъне ки биоҳаёт тамоми мавҷудоти зиндара, хуб топ макон, яъне макони зиндагии ҳамон мавҷудоти зиндаро биотоп меномад. Хуб, биотоп хуб дар якҷоягӣ бо биосеноз ҳосил мекунад биогеосеноз. Биосеноз чи аст? Биосеноз биоҳаёт, сеноз умумӣ. Ҳаёти умумӣ, ҳаёти якҷояи организмҳои зиндаро дар як қаламрави муайян биосеноз меномад. Хуб, анакнун биотоп қатъи биосеноз ҳосил мекунад биогеосеноза. Яъне маҷмӯи табиати ғайризинда, ҷои зисти организмҳои зинда ва худи он организмҳои зиндаро дар якҷоягӣ мо гуфта метавонем чи? Биогеосеноз. Хуб, фарз кардем мо мисол мебарем. Хуб, фарз кардем дар Тоҷикистон ҳаст қаторкӯи Зарафшон, ҳаст қаторкӯи Туркистон, ҳаст қаторкӯи Ҳимолой, дигар қаторкӯҳо зиёд ҳастанд. Пётр Як, дигар. Хуб, мо фарз мекунем қаторкӯи Зарафшона. Қаторкӯи Зарафшон арчазорон дорад. Хуб, ва арча асоси растании қаторкӯи Зарафшон ба ҳисоб меравад. Ба ғайр аз ин, ба ғайр аз арча дар вуҷуди дигар растаниҳо ҳастанд, бо ҳайвонҳо ҳастанд, хирс ҳастанд, дигар ҳайвонҳо ҳастанд ки мор, ҳашаротҳо, обхокиҳо, умуман ҳайвонҳо ҳаст, қатъи растаниҳо. Ин ҳамаш ҳисобида мешавад биосенози ҳамон маҳал. Ана ки худи кӯҳ, худи қаторкӯи Зарафшон, хокуш, сангаш, хуб ва шах, ҳаво, омилҳои абиётиш мешавад биотоп. Ана акнун биотоп қатъи биосеноз дар якҷоягӣ ҳосил мекунад биогеосеноз. Яъне мо гуфта метавонем ки қаторкӯи Зарафшон ин биогеосеноз аст. Як биогеосеноз яъне маҷмӯи организмҳои зинда, организмҳои зинда, гео замин, яъне омилҳои ғайризинда, сеноз умумӣ, ҳаёти умумии организмҳои зинда бо табиати ғайризинда, яъне як майдони муайян, як қаторкӯи Зарафшон. Хуб, анакнун маҷмӯи биогеосенозҳо ташкил мекунад биосфера. Мо анакнун дар инҷа биогеосенозҳо вақте ки ташкил кард биосферара, мо маҷмӯи биогеосенозҳо гуфта биогеосенозҳои калонро дар назар дорем. Масалан, биогеосенози Тоҷикистон як худиш дар байни биосфера биогеосеноз шуда метавонад. Биогеосенози Тоҷикистон, биогеосенози Ӯзбекистон, Туркманистон, Қазоқистон, ҳамаи биогеосенозҳои тамоми давлатҳои ҷаҳон дар якҷоягӣ ташкил мекунанд чира? Биосферара. Чунки биосфера мафҳуми калонтарин аст ва якчанд биогеосенозро дар бар мегирад. Хуб, биосфера гуфтем ҳаёти муҳити зисти тамоми мавҷудоти зинда ба ҳисоб меравад. Биосҳаёт, сфера, кура, кураи ҳаётии замин.
خب خودی مفهوم بیوسنوز رو اولین مرتبه به علم سال 1877 اولیم میوبیوس پیشنهاد کرده است. اما مفهوم بیوگیوسنوز رو باشد اولین مرتبه اولیم سکوچوف به علم وارد کرده است. خب هم در بیوسنوز و هم در بیوگیوسنوز هست کامپوننت ها. کامپوننت یعنی که قسمت می شود. کامپوننت قسمت می شود. قسمت های بیوگیوسنوز، قسمت های بیوسنوز ها. قسمت های بیوسنوز هست پرودوسنت ها، کانسومنت ها و ریدوسنت ها. خب پرودوسنت ها این مجموعه ارگانیسم هایی که قابلیت دارند که از ماده های غیر ارگانیکی ماده ارگانیکی را حاصل کنند. به عبارت دیگر ما پرودوسنت ها رو میگیم چی؟ استحصال کننده ها، یعنی ذوات طبیعی، یعنی که کارخانه طبیعت این پرودوسنت ها هستند که از ماده های غیر ارگانیکی ماده های ارگانیکی حاصل میکنند. و پرودوسنت ها تمام رستنی های سبز و سیانوباکتری رو داخل میشن. کانسومنت ها به عبارت دیگر ما گفته میتونیم استعمال کننده ها، یعنی تمام موجودات زنده که چیزهای استحصال کرده پرودوسنت ها رو استعمال میکنند، یعنی استفاده میبرند چیزی تیاره. و کانسومنت ها داخل میشود تمام حیوانات، زنبورها ها و انسان. ریدوسنت ها به عبارت دیگر میشود ویران کننده ها یا برقرار کننده ها. یعنی در زیر کلمه ریدوسنت ما میفهمیم چرا برقرار کننده یا ویران کننده، یا به عبارت دیگر میگن دستروکتور. برای چی ریدوسنت ها را ویران کننده یا برقرار کننده می‌نامند؟ برای اینکه پرودوسنت ها وقتی که حاصل کرد، کانسومنت ها وقتی که خورد، باقی مانده هم پرودوسنت و هم کانسومنت، یا که جسد مرده هم پرودوسنت و هم کانسومنت میگرد، ریدوسنت ها چیکار میکند؟ به خواب مبادل میپوستاند. یعنی علاقه در اینجا پوستوندنش وظیفه ویران کننده شد، لیکن وظیفه برقرار کننده چی؟ وقتی که این پرودوسنت ها ماده ارگانیکی حاصل کرده بودن، از ماده غیر ارگانیکی حاصل کرده بودن، اما در اینجا ریدوسنت ها با اکثر اینا ماده ارگانیکی را به ماده غیر ارگانیکی تبدیل میکنند، ذات برقرار میکنند، برقرار شوی به عمل میاد. خب کامپوننت های بیوگیوسنوز هست افتوتروف ها، هست هتروتروف ها، ماده های غیر ارگانیکی و ماده های ارگانیکی. فرقیت از کامپوننت های بیوسنوز در چی است؟ در بیوسنوز فقط ارگانیسم زنده است، فقط رستنی ها، سیانوباکتری ها، فقط حیوان ها، آدم، زنبورها، فقط باکتری ها و میکروارگانیسم ها. این ریدوسنت ها داخل شد باکتری ها، زنبورها، میکروارگانیسم ها. خب لیکن در اینجا یگان چیزی غیر ارگانیکی نیست، یگان موجودات غیر ارگانیکی، یگان ماده غیر ارگانیکی نیست در کامپوننت های بیوسنوز. لیکن در کامپوننت های بیوگیوسنوز باشد ماده های غیر ارگانیکی است. فرقیت همین قدر است. خب این افتوتروف ها ارگانیسم هستند که از ماده غیر ارگانیکی ماده ارگانیک حاصل میکنن. هتروتروف ها ارگانیسم هستند که از ماده غیر ارگانیکی ماده ارگانیک حاصل کردن نمیتوانند، محصول تهیه کرده افتوتروف رو میخورن. خب ماده های ارگانیکی باشد این محصول حاصل کرده افتوتروف است. اما ماده غیر ارگانیکی باشد این طبیعت غیر زنده است، سنگ، خاک، آب و هوا، عامل های بیوتیکی در بیوگیوسنوز دیده میشود. خب این بود یک چند معلومات درباره اکولوژی و درباره سوهای اکولوژی که کدام موضوع ها رو در بر میگیرد. البته در ویدیورولک نوبتی ما کوشش میکنیم که معلومات بیشتر درباره شما، خب درباره اکولوژی، درباره دیگر موضوع ها معلومات بیشتر پیشکش نماییم. خب در آخر آبونه شدن رو فراموش نکنید به کانال دانش.tg و باوری دارم که شما در آن بسیار از ویدیوهای جالب رو میبینید. درباره ویدیوها در آن هست درباره چه خیل موسمی سال می شود، خب چه خیل یعنی زمین در گرد آفتاب دور میزند، از چه سبب خب یک در منطقه های گوناگون زمین یک وقت هوا گرم است، یک وقت هوا گرم است، خصوصا منطقه های اقلیمی زمین. خب دیگر موضوع های جالب درباره زمین، درباره کائنات، درباره سیستم آفتابی و درباره بیولوژی هست. خب باقی سربلند و خانواده باشید.